Tonight we will be talking about the churches of the Bible, the Church of Corinth. Esta noche estaremos hablando acerca de las iglesias de la Biblia, la iglesia de Corinto, a church with issues, una iglesia con problemas. And yeah. Right there, our description says, nuestra descripción ahí dice, have you heard the saying, ¿has escuchado tú el dicho, it happens in the best of families? Sucede en la mejor de las familias. All families are different. Todas las familias son diferentes. And sometimes they do not agree in everything. Y a veces no están de acuerdo en todo. The church family is no different. La iglesia como familia no es diferente. Sometimes, things happen. A veces hay cosas que suceden. But the love of God and His grace helps the church keep going to make the difference. Pero el amor de Dios y su gracia ayudan que la iglesia continúe creciendo para poder marcar la diferencia. So I want for you to keep that saying in mind. Quiero que mantengan ese dicho en mente. It happens in the best of families. Sucede en las mejores familias, sucede, right? And obviously, we can all say, what is happening? Y todos podemos decir, ¿qué es lo que está pasando? Did she did that? ¿Hizo eso? That's what happened. Y eso fue lo que sucedió. Yeah, it happens in the best of families. Sucede en las mejores familias. Heavenly Father, we pray for your guidance. Padre Celestial, pedimos de tu guianza esta noche. We pray that your Holy Spirit will be the one that will guide us to all truth and all justice. Queremos que tu Espíritu Santo, o pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Let your words be heard. Que sean tus palabras las que sean escuchadas en esta noche. In Jesus' name we pray, amen. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. So, the book of Acts, el libro de los Hechos, it talks about the ministry of Paul and in the church of Corinth. Habla acerca del ministerio de Pablo en la iglesia de Corinto. The Church of Corinth was founded in his second missionary trip. La iglesia de Corinto fue fundada en su segundo viaje misionero. Now, in Corinth, this is how it goes down. All right? Así es como sucede. Paul arrives to the city. Pablo llega a la ciudad. This is a big city. Esta es una ciudad grande. All these cities have that in common. Todas estas ciudades tienen esto en común. Big cities son ciudades grandes. About 600,000 inhabitants in this city. Más o menos 600,000 habitantes en esta ciudad. That's a lot of people. Esta es mucha gente from all nationalities, de todas las nacionalidades, from all different walks of life, de todos los diferentes caminos de la vida, with different religions, con diferentes religiones, but all of them have been marked by the customs of the Greeks. Pero todos ellos han sido sellados, o todos ellos están conformados a la cultura de los griegos. Don't forget that. No se te olvide eso. So, Paul arrives, Pablo llega, and he finds Aquila and Priscilla, husband and wife. Encuentra a Aquila y a Priscila, esposo y esposa, and they work making tents. Ellos trabajan haciendo tiendas, cosiendo tiendas, like camping tents, como tiendas de campaña. And Paul knows how to do that. Y Pablo sabe hacer eso. So Paul starts working with them. Pablo empieza a trabajar con ellos, and he starts making money. Comienza a hacer dinero. Paul is like a lot of the pastors today. Pablo es con muchos de los pastores de hoy en día. We are bivocational. Somos bivocacionales. There we go. Bivocacionales. We have a physical job, but we also have the church job. Tenemos el trabajo físico o secular, pero también tenemos el trabajo de la iglesia. So, Paul is no different. Pablo no es diferente. And it's believed, se cree that, Paul is not asking for help for the churches. Pablo no está pidiendo por ayuda a las iglesias. So, he sustains himself. Él se sostiene a sí mismo with the work of his hands, con el trabajo de sus manos. So, after a period of time, después de un periodo de tiempo, he starts dedicating himself completely to the preaching of the gospel.
él se empieza a dedicar completamente a predicar el evangelio. And obviamente, he's going out to preach to the Jew people. Él sale a predicarle a los judíos. So he's in the synagogue every Sabbath. Él está ahí todos los sábados en la sinagoga preaching the gospel, predicando el evangelio. But nobody listens to him. Nadie le hace caso. They actually start making fun of him. Empiezan a burlarse de él. And then they start insulting God. Y empiezan a insultar a Dios. So Paul says, you know what? Y se sacude. He cleans himself. He dusts himself. Se sacude el polvo. And he says, no more for you. No más para ustedes. I will not come back and preach to you about God's love no more. No regresaré a predicarles del amor de Cristo una vez más. I'm going out and I'm going to go preach to the Gentiles. Voy a salir a predicarle a los gentiles. And then that was it. He didn't go to preach to the Jews more. Ya no regresó a predicar a los gentiles más. But several Jews believed. Varios judíos sí le creyeron. For example, there's two very special men that the book of Acts mentions. Hay dos hombres muy especiales que la Biblia menciona ahí en Hechos. And I'm basing myself in Acts 18, chapter 18, Hechos capítulo 18. And one of them is Justus. Uno de ellos es Ticio el Justo. And this is a man. I was reading and I remember the first church that I pastored en Tulancingo, Hidalgo, México. Estaba yo leyendo de él y me acordé de la primera iglesia que tuve el privilegio de pastorear en Tulancingo, Hidalgo, México. Because the little house where I was staying, la casita donde me estaba yo quedando, they belonged to one of the members of the church, que le pertenecía a uno de los miembros de la iglesia. She lived like one house down from the church. Vivía una casa a un lado de la iglesia. And this man, Justus, este hombre, Ticio el Justo, he loved God, amaba a Dios, he worshiped God, adoraba a Dios, and he was the neighbor of the synagogue. Y él era el vecino de la sinagoga. He lived right next to the synagogue. Él vivía a un ladito de la sinagoga. And Paul went to his house. Y Pablo se fue a su casa. And he continued to preach the gospel there from his house. Y continuó predicando el evangelio ahí de su casa. So for all those churches like the Fountain of Living Water, para muchas de esas iglesias como la Fuente de Agua Viva, that they were born in the living room of a home, que nacieron en la salita de una casa, glory be to God. Gloria sea para Dios. Because the church of Corinth, that's exactly how it began. Así fue como comenzó la iglesia de Corinto. Beautiful, right? So, but then guess what happened? ¿Qué sucede después? The Bible says that the guy in charge of the synagogue, el hombre encargado de la sinagoga, Crispus, el Crispo, he also believed in the gospel. También creyó el evangelio, and he moved out of the synagogue and he started congregating with a neighbor. Se salió y dejó la sinagoga y se comenzó a reunir con el vecino. To worship God, para adorar a Dios. And that's how the church of Corinth was born. Y así fue como nació la iglesia de Corinto. The Bible says that many of the Corinthians heard the gospel, they believed, and they were baptized. La Biblia dice que muchos de los corintios escucharon el evangelio, creyeron y fueron bautizados. So, just like the church of Thessalonica, así como la iglesia de los tesalonicenses o Tesalónica, the church of Corinth, la iglesia de Corinto, is also a bicultural church. Es una iglesia bicultural. It has Jews, tiene a los judíos, and it has Gentiles, y tiene gentiles, and these Gentiles are from different nationalities, y todos estos gentiles son de nacionalidades también diferentes. So now,
Pastor Paul, ahora el Pastor Pablo, has to be able to minister to these two different kinds of people. Tiene que ministrarle a dos tipos de personas. But like in all these cities, como en todas estas ciudades, the main problem was, el problema más grande que tenían was the mixture of religious beliefs. Era la mezcla de las creencias religiosas. And the problem that many of these religious practices, el problema de muchas de estas maneras o prácticas religiosas is that they were very immoral. Eran muy inmorales. Being a prostitute during that time, it was very common. Ser una prostituta o un prostituto durante ese tiempo era algo muy común. The level of morality, it was very low. El nivel de moralidad en estos lugares era muy bajo. There was the sexual immorality was abundant. La inmoralidad sexual era abundante. So now they're not only dealing with religious beliefs, no solamente tienen que lidiar con las diferentes maneras de creer, but now they have to deal with this factor. Ahora tienen que lidiar con este factor that I can be spiritual, puedo ser espiritual, but I can have a lover, I can have a wife, and I can have a prostitute to have a good time. ¿Sí? Tenían que lidiar con el hecho de que ahora ya soy espiritual, pero puedo tener mi esposa, puedo tener mi concubina y pues puedo tener mi prostituta para poder divertirme un rato. Sorry, I'm giving a hard time to the camera people. Sorry, mija. Sorry. Come back. I'm not moving no more. Sorry. I apologize. So this is what we have. This is what we have in the Church of Corinth. Esto es lo que tenemos en la iglesia de los Corintios. Now, I want for you to see how Paul looks at the Church of Corinth. Quiero que vea usted cómo Pablo mira a la iglesia de los Corintios. In his first letter, en su primera carta, Paul tells them, Pablo les dice, I thank God always for you. Dice Pablo, yo siempre le doy gracias a Dios por ustedes. For you were enriched with every spiritual gift. Porque ustedes fueron o han sido o son enriquecidos con todo don espiritual. So this church, they had major issues. Esta iglesia que tenía problemas grandísimos. It was a very spiritual church. Era una iglesia bien espiritual. They had no lack of spiritual gifts. No les hacían falta los dones espirituales. This is the church where Paul says, I speak in tongues, and you guys speak in tongues. Let's all speak in tongues. That's awesome. Yo hablo en lenguas, ustedes hablan en lenguas, todos hablamos en lenguas. Eso es fabuloso. But hey, let's prophesy. Vamos a profetizar. Because we need to win the lost. Porque tenemos que cansar a los perdidos. So Paul says, I thank God for you guys always. Pablo dice, yo doy gracias a Dios por ustedes siempre. Because you have been enriched with every gift. Porque ustedes han sido enriquecidos con todo don espiritual. It happens in the best of families. Sucede en las mejores de las familias. This could have been an excellent, and it was an excellent church. Esta era una iglesia excelente. With all the gifts, con todos los dones. But they had major issues. Tenían problemas tremendos. We're going to mention some of them because we're not going to be able to go through all of them, all right? Vamos a mencionar algunos porque no podemos entrar en todos. We will have to be preaching for, 2-3 months in a row. Yeah, tendríamos que predicar por toda una serie, right? Unos 3-4 meses. Pero, look, let me read to you. This is 1 Corinthians 1, chapter 1, verse 2. Permítame leerle 1 de Corintios 1, capítulo 1, versículo 2. So you can see how Paul speaks of the Corinthians. Para que vea cómo Pablo habla acerca de los Corintios. Paul says this. Pablo dice esto. To the church of God, which is at Corinth. A la iglesia de Dios que está en Corinto. It's not a church of Paul. No es la iglesia de Pablo. It's not a church of the Benavides.
No es la iglesia de los Benavides. Es the church of who? Of God. La iglesia de Dios. It's not the church of Curiel. No es la iglesia de Curiel. Es la iglesia de Dios. The church of God that is in Corinth. La iglesia de Dios que está en Corinto. And then he says, to those who are sanctified in Christ Jesus. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Called to be saints. Llamados a ser santos. With all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord. Both theirs and ours. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. See, so Paul sees the church of Corinth. Pablo mira la iglesia de Corinto and he says, these are the holy people of God. Estos son la gente santa de Dios, people that God has separated, gente que Dios ha separado to him, para él. And this has to be very impacting for all of us. Esto tiene que ser muy impactante para todos nosotros, especially if you've been in church for a while. Especialmente si tú has estado en la iglesia ya por un tiempo. Okay? If you've been in church like me for a while, si tú has estado en la iglesia como yo ya por un tiempo, you need to know that you are part of the church of God. Tú eres parte de la iglesia de Dios, and you have been sanctified in Christ. Y tú has sido santificado en Cristo Jesús. And you have been called to be a saint. Y has sido llamado a ser un santo. Can you type that in the comments? ¿Podrías poner eso en los comentarios? I have been called to be a saint. He sido llamado a ser un santo. Now, please, don't misinterpret, no malinterprete, because we're not talking about a saint from the church. No estamos hablando de un santo de la iglesia. I'm a saint. And we're going to put some candles, right, Naomi, underneath. Y vamos a poner unas velas abajo. No, not that kind of saint. No ese tipo de santo. That's just a statue. Esa es una estatua. But you have been called, ha sido llamado, you have been separated, ha sido separado to be different from the world outside. Ha sido separado, ha sido llamado a ser diferente de los que están allá afuera en el mundo. Y you are part of the church of God. Si eres parte de la iglesia de Dios, you have been called to be different from the world. Si tú eres parte de la iglesia de Dios, tú has sido llamado por Dios mismo a ser diferente a la gente del mundo. Aleluya. Can you write, hallelujah, pastor, preach it? Podrías escribirle ahí, pastor, aleluya, gloria a Dios, predícale. Woo. All right. I don't have a timer, so I don't know what is happening here. Yeah. If I preach long, you can send a message to one of my camera girls that forgot the timer. Just don't send no messages. They're going to start sending messages. Don't put the thing. Sorry. Okay, let's move on. All right. Let's not lose concentration here because we believe that God is speaking to our lives. No perdamos la concentración porque creemos que Dios está hablando a nuestras vidas. So, look, one of the first issues that the church has, uno de los problemas que la iglesia tiene es division. Es la división. Division. La división. By the way, this Saturday there's an event about unity, right? Este sábado hay un evento de unidad. They're going to give you later on information, right? Les van a dar información más adelante. But this was a problem in the church of Corinth, inside the church. Dentro de la iglesia, este era el problema, la división, division. Division, la división era un problema. Because the brothers in the church, los hermanos dentro de la iglesia, they're having arguments, están teniendo argumentos
I don't think they got to the fight. No creo que llegaron a la pelea, al pleito. But they were arguing with each other. Estaban peleándose, argumentándose entre ellos. Paul is better. Pablo es mejor. No. Apollos is better. Apollos es mejor. No. Cephas is the best. Cephas es el mejor. Well, my pastor is Apollos. Mi pastor es Apollos. Oh, no. Cephas wrote a book already. Cephas ya escribió un libro. Apollos. He already went to school. He has a master's degree. Dije Apollos, right? Sí, Apollos ya fue a la escuela y ya tiene un doctorado. He is better. Él es mejor. And they were having these arguments. Y estaban teniendo estas discusiones entre ellos. And they were dividing each other. Y se comenzaban a dividir. To the point where Paul says, al punto de que Pablo les dice, well, is Christ divided? ¿Acaso está Cristo dividido? All these leaders, todos estos líderes, all these preachers, estos predicadores, they're pointing Jesus at you. Te están apuntando hacia Jesús. Why you have to be having these arguments? ¿Por qué están teniendo estos argumentos? Nobody is better. Nadie es mejor. One of them planted the seed of the gospel in your life. Uno de ellos plantó la semilla del evangelio en tu vida. Another one watered. Otro le echó agua cuando vino y te predicó. And he preached to you. And he teach you something. Y te enseñó algo. And the other one, when you were ready, he made the altar go and you came to the altar. Y el otro vino, hizo el llamado al altar y ya estabas tú listo y viniste al altar. So why are you guys arguing? ¿Por qué se están argumentando? And very interesting because in chapter 3 of 1 Corinthians, en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, Paul very plainly, Pablo en una manera muy sencilla, he tells them, you guys are having these arguments. Ustedes están teniendo estos argumentos because you are carnal believers. Están teniendo estos pleitos entre ustedes porque son creyentes carnales. And what is worse is that you read from verse 1, lo que es peor, que lees del versículo 1, and he tells them, I remember when I came to you the first time, because we're reading the letter. Estamos leyendo la carta, 1 Corinthians. We're reading the letter, 1 Corinthians. Estamos leyendo la carta, primera de Corintios. And he tells them in verse 1, les dice en el versículo 1, I remember that when I came to you the first time, cuando yo llegué a Corinto la primera vez, all of you were carnal. Todos eran carnales. And I had to talk to you like babies in the Lord. Y les tuve que hablar como bebés en el Señor. I couldn't give you food, a strong meal. No les pude dar comida fuerte, una comida espiritual fuerte, because you were babies in the Lord. Eran bebés en el Señor. So I had to give you milk. Y les tuve que dar lechita. And now he says, but now, y ahora, what is going on? ¿Qué está sucediendo? See, because after Paul establishes the church in Corinth, he spends a year and a half pastoring and teaching these people. Después de que Pablo establece la iglesia en Corinto, Pablo pasa 1 año y medio predicando y enseñando al pueblo. So now he comes and he says, well, what is going on? ¿Qué sucede? I need to still talk to you like babies. Todavía tengo que regresar y volverles a hablarles como bebés. Because you're carnal. Porque son carnales. That's why there's division in the church. Por eso hay división en la iglesia. It happens in the best of families. Sucede en las mejores de las familias. I never thought it would happen in the fountain. Nunca pensé que sucediera en la fuente. But it happened. Pero sucedió. And more than likely, somebody in the world that is listening, your church has gone through the same thing. Y quizás, donde quiera que nos mires en el mundo, en tu iglesia, también sucedió lo mismo. But it happened because
there was carnal people involved. Y sucedió porque había gente carnal envuelta. And they said, I prefer him because I like the way he preach. Yo lo prefiero a él porque me gusta cómo predica. One time somebody came and told me, Pastor, I feel that I'm not getting enough food here at church. Spiritual food. Una vez alguien vino y me dijo, Pastor, yo siento que aquí en esta iglesia ya no estoy recibiendo comida espiritual. Y le dije, ¿really? ¿Really? Y dije, ¿de veras? Y dice, yeah, I feel like I'm dying. Siento que me muero. I'm looking for food in YouTube. Ando buscando por comida en el YouTube. I'm looking for in other churches. Estoy buscando en otras iglesias because I'm dying spiritually. Me estoy muriendo espiritualmente. So then I asked him, wow, bro, I'm sorry. Le dije, hermano, lo siento mucho. What did the pastor preach Sunday? ¿De qué predicó el pastor el domingo? And he couldn't answer. Y no pudo contestar. See, before we blame the church or leadership, antes de que le echemos la culpa a la iglesia o liderazgo, because it happens in the best of families, sucede en las mejores familias, we should check ourselves if we are being spiritual Christians or carnal Christians. Deberíamos de checarnos a nosotros mismos si estamos siendo cristianos espirituales o cristianos carnales. But okay, let's move on because this carnal stuff is very long. See, the first problem that Paul is talking to them about, el primer problema del que Pablo les está hablando es in the mind of the Corinth. Está en la mente de los corintios. Mentally, they're having these thoughts and they're thinking, Pastor Efren is better than Pastor Fernando. El pastor Efren es mejor que el pastor Fernando. Mentally, they're coming to those conclusions. Mentalmente están entrando esas conclusiones. And their carnality, they're looking to his abilities and they're saying, he preaches and plays the piano. Pastor Fernando doesn't play nothing, so he's better than him. Así es como lo miran los cristianos carnales. Ven al pastor Benavides y dicen, no, pues el pastor Benavides es mejor que el pastor Curiel, porque el pastor Benavides toca el piano y predica. El pastor Curiel nada más predica y no hace nada. Pues Benavides es mejor. See, that was a mental problem. Ese era un problema mental. So Paul talks to them about it. Pablo les habla al respecto and he says, we all preach Jesus. Todos predicamos a Jesús. Follow Jesus, don't follow the man. Sigan a Jesús, no sigan al hombre. The other problem was a moral problem. El otro problema, or the other issue, was a moral issue. Because see, once the church has allowed the world to come in, una vez que la iglesia ha permitido que el mundo entre, and the word of God is not the authority, y la palabra de Dios no es la autoridad, you go from the mind to the moral issues. Pasas de los problemas mentales a los problemas morales. The Bible says that Paul says that there's sexual immorality in the church. Hay un problema de sexualidad inmoral en la iglesia. And it's so bad, es tan malo, that Paul says that not even the Gentiles do that. Pablo dice, pues ni los gentiles hacen lo que ustedes están haciendo, hombre. ¿Qué les pasa? There's these men inside the church that is being intimate with his stepmom. Hay un hombre en la iglesia que está teniendo intimidad con su madrastra. And what is worse than that sin, quizás peor que ese pecado, is that the church, the Bible says that Paul tells the Corinthians, Pablo le dice a los corintios, and you guys are all proudful that that's what is happening. Y ustedes se sienten como pavos reales, bien orgullosos de lo que está sucediendo. What is wrong with you? That's a horrible sin. Ese es un pecado terrible. Not even the Gentiles do that. Ni siquiera los gentiles lo hacen. And you guys are boasting about it. Y si ustedes están orgulleciendo al respecto, with that excuse, oh, it's because our church is an open Monday church. Es porque nuestra iglesia es una iglesia de mente abierta. We are a liberal church. Somos una iglesia liberal.
we're not one of those traditional churches. No somos una de esas iglesias tradicionales. No, we are cutting edge right here. Vamos cortando la línea. Nosotros estamos en la moda. That's why we have those kind of people in the altar. Por eso tenemos ese tipo de gente en el altar. Because that's who we are. And Paul says, what is wrong with you? Y Pablo les dice, ¿qué problema? ¿Qué tienen en la cabezota? Let me go back to my notes. Paul tells them, Pablo les dice, church, you need to execute discipline. Tienen que ejecutar disciplina. Today, sadly, it's rare that a church executes discipline inside the church. Hoy es muy terrible darse cuenta que la iglesia no tiene la autoridad para imponer disciplina dentro de la iglesia. But practically Paul tells the church, Pablo le dice a la iglesia, I'm going to read it from the King James, right? Therefore, purge out that man out of the church. The New Living says, clean out. La versión dice, por eso, arráncalo, límpialo. In my mind, I was looking at the bald guy from the commercial, Mr. Clean. You send Mr. Clean and pick up that trash and take it outside the church. And see, but don't get misguided, because people automatically will say, no pierda de vista esto, porque muchos dirían, where is the grace and the love of God? ¿Dónde está la gracia y el amor de Dios? And Paul says, get him out for his own sake. Sáquenlo de la iglesia por su propio bien. Because more than likely, once he gets cut out of fellowship, una vez que se le corte del convivio, he will realize and repent and be saved. Si lo sacamos, hay oportunidad de que se dé cuenta y se arrepienta y sea salvo. But you keep them inside the church, pero si lo mantienen dentro de la iglesia, you're just saying, it's okay. Jesus comes and meets us always where we are. No te preocupes, Jesús siempre viene y nos busca y nos encuentra donde estamos. But stay there. Ahí quédate. It's all good. Jesus loves you just as you are. Jesús te ama así como eres. Repent. Arrepiéntete. Paul actually said, put away from yourselves that evil person. Saquen y échenlo para afuera, porque esa persona es malvada. So Paul points out the situation, Pablo apunta la situación, and he gives the answer. Y da la respuesta. This is what you need to do. Eso es lo que tienes que hacer. And then obviously he points out that as believers, he says, I don't have issue with fornicators outside the church. Yo no tengo problema con los fornicadores afuera de la iglesia. Because see, the fornicators outside the church, God is going to judge them. Los fornicadores fuera de la iglesia, Pablo dice, Dios los va a juzgar a ellos. Because they are outside the church, porque están fuera de la iglesia. But the fornicators that call themselves Christians, pero los fornicadores que se llaman cristianos, o dicen, yo soy hermano, well, to those I have the responsibility to call into account. A ellos yo tengo la responsabilidad de llamarlos a cuentas. And Paul says, be careful of your relationships inside the church. Ten cuidado de tus relaciones dentro de la iglesia. Don't hang around with people that call themselves brothers and they live like the world. Ten cuidado de que no te andes juntando con personas que se llaman hermanos, pero viven como el mundo. I don't have time, but it's in the Bible. You can read it. You should read the whole letter. Lea toda la carta. And well, they had issues with them. They got mad at each other. Se enojaban. They would do bad things to each other. Hacían cosas malas entre ellos. Oh, my Lord. These Christians, I tell you, it happens in the best churches, right? Sucede en las mejores iglesias. But Paul tells them, why are you taking your brother to court outside the church? ¿Por qué llevas a tu hermano a la corte fuera de la iglesia?
Don't you know that we are going to judge? We, the saints, the church, is going to judge the world. ¿No sabes que nosotros, la iglesia, vamos a juzgar al mundo? So if we, the saints, are going to judge the world, what is up to us about solving this little problem and be judges of this little problem? Si nosotros vamos a juzgar a todo el mundo como los santos, ¿por qué no podemos juzgar este problemita chiquito que tenemos aquí dentro de la iglesia? Tremendous. Think. Jesus said this, Deborah. Jesús dijo esto, Deborah. Jesus said that if somebody will come and ask you for help, right? To carry my bag a mile, you will carry it 2 miles, right? Jesús dijo, si alguien viene y te dice, ayúdame, y te dan una maleta y dice, cárgale 1 milla, tú la debes de cargar 2 millas, right? And if somebody says, oh, I'm cold, y dice, ay, tengo frío, give them your cape, dales tu capa, right? So también take your shoes and give them your shoes, right? Quítate los zapatos y de los zapatos. So, if we can do that to an unbeliever, si podemos hacer eso a un no creyente, why are we treating each other so bad as believers? ¿Por qué nos estamos maltratando entre nosotros como creyentes? That's a problem, apostle. Eso es un problema. Because we all want to go feed the homeless, right? Porque todos queremos salir y darle de comer a los desamparados. But when somebody has a need inside the church, pero cuando alguien tiene una necesidad dentro de la iglesia, I wonder why that sister is going through so many problems. Yo pienso, ¿por qué la hermana estará pasando por tantos problemas? Because you need to help her. Porque tú necesitas ayudarla. She is your sister in Christ. Es tu hermana en Cristo. Oh, man. See, we can preach about this forever. Podemos predicar esto por mucho tiempo. But they have issues with marriage. Tenían problemas con el matrimonio. They wanted to know if it was better to stay married or divorced. Querían saber si quedarse casados estaba mejor o divorciarse. And Paul says, no. If you're married, stay married. Si te casas, si ya veniste a Cristo casado, quédate casado. Now, if you're single, praise the Lord because you can do more for the Lord because you're single. Ahora, si vienes al Señor soltero, pues qué bueno, gloria a Dios, porque soltero puedes hacer más trabajo por el Señor. So they have issues with liberty, the liberty that Christ gave us. Tenían problemas con la libertad que Cristo nos da. That's why Paul says that we are free to do anything or everything. Tenemos la libertad de hacerlo todo, but not everything is convenient. Pero no todo nos conviene o es conveniente, because we don't want to fall slaves of sin again, porque no queremos caer en pecado otra vez y ser esclavos. They talk about communion, hablan de la comunión, because they were having issues with communion, estaban teniendo problemas con la comunión. And obviously, they started having problems with false teachers. Y estaban teniendo problemas con falsos maestros. And that's what happens. Once carnality comes into the church, una vez que dejamos que la carnalidad entre dentro de la iglesia, the false teachers start rising up. Los falsos maestros empiezan a levantarse. We have gone through that here. Hemos entrado aquí, hemos pasado aquí por eso. Because it happens in the best of families. Porque sucede en las mejores familias. But when the believer allows carnality to come in, when the world to come in, cuando el creyente deja que la carnalidad entre a su corazón, entre a su vida, they start moving away from the word of God. Se comienzan a mover afuera de la palabra de Dios. Well, this is it. I want to close with these words from Paul. Quiero cerrar con estas palabras acerca de Pablo. Pablo told the Corinthians, Pablo le dice a los Corintios, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Que tu fe no esté basada en la sabiduría del hombre, pero en el poder de Dios. Can you comment there to finish? ¿Podrías comentar ahí para terminar? The message of the cross, el mensaje de la cruz, es the power of God. Es el poder de Dios. The message of the cross is the power of God. El mensaje de la cruz es el poder de Dios. And Paul says
Let your faith be based in not in the wisdom of men, but in the power of God. Y Pablo dice, no dejes que tu fe sea puesta en la sabiduría del hombre, pero en el poder de Dios. Heavenly Father, we thank you for this time. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. And I pray that we will rise up as a church to be a church, to be your church. The church that follows you, lead, and that's what you want for us to do. Señor, te doy gracias por esta noche y te pido que la iglesia, esta iglesia, se levante y se mueva para ser tu iglesia, la iglesia que hace lo que tú quieres que ella haga. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. God bless you. Thank you for being with us tonight. Gracias por estar con nosotros en esta noche.